sa katong wala pa nakasuway, panuway na mo. Panuway mo appeal sa PhilRide 2024. 5, 4, 3, 2, 1. Uy, ikaw. Ikaw. Ikaw ba? Di ba rider ka? So, sayang yung pagka-rider kung dili ka mag-year-end ride. O, pa-register na sa PhilRide 2024. Sa Bayugan City nga mismo pagahigay ko nun. Gipaminaw gid ni Boss Chan ang inyong mga hinaing. So, nag-extend sila og registration until November 25. So, ayun pagpadugay. Punta ka na dayon si Boss Chan or sa page mismo na PhilRide 2024. Kay kana ginamonitor na ni Memories Print Shop o simpre ni Boss Chan. So, punta ka na guys, ayaw nagdugay-dugay, ayaw langay-langay sa katong wala pa naka-upload.